Sous nos yeux, les corps de 12 combattants et civils tués par l'armée israélienne sont portés par la foule. هاي أصعب اقتحام كان. هذا أصعب اقتحام. نظل بالمخيمات قبل نرجع بلاد. رغم انك فقدت كل من هذا من الابناء. الله يرحمهم. الله اختارهم مش انا. ولعوا الدار بعرفش كيف، مين هي بتعرفش. We will stay in our homeland in Palestine and the Zionists will move from there. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Serraz. Et moi Thomas Deveni. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans Nos yeux, nos oreilles, une série produite par Spot. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons en Cisjordanie occupée. Nous nous sommes rendus dans le camp de réfugiés de Nour Shams, créé par des Palestiniens expulsés lors de la création de l'État d'Israël. Nous sommes le 21 avril 2024, et l'armée vient de se retirer après 3 jours de combat. Elle traquait les membres de brigades armées qui se retranchaient dans le camp. On est accompagné par Bassam, un journaliste palestinien qui est notre traducteur sur place. She told me they haven't any mind. They are just coming to kill. Pendant la guerre qui a suivi la création de l'État d'Israël en 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres et se sont réfugiés dans des camps, ici en Cisjordanie ou à l'étranger. 2 générations plus tard, les descendants de ces Palestiniens vivent toujours dans ces camps, dans l'espoir de rentrer un jour sur leurs terres. Les simples tentes de l'époque se sont transformées en maisons et la situation s'est enlisée. Depuis la guerre des 6 jours en 1967, c'est Israël qui occupe militairement la Cisjordanie. Alors dans ces camps, des groupes armés palestiniens se sont formés, des brigades, qui sont en guerre contre cette occupation. This is one of explosive. Come. Ici, ils ont installé une bombe artisanale dans le sol pour faire sauter les jeeps de l'armée. Ce qui est frappant quand on arrive, c'est le niveau de destruction. Les routes et les canalisations ont été retournées et de nombreuses maisons sont éventrées. السلام عليكم. هذا إلاك مدمرينه؟ هاي إلاك؟ لا أنا ماليش شيء، أنا جاي زيك بخلص. وين بيتك يا حج أنت؟ هاي. يلا الحمد لله على سلامتك. أنا ما بطلع من دارنا. ليش؟ شو بدك أقول لك يعني؟ وين نروح؟ وين نروح؟ طلع عيب وعار واحد يهرب من داره. أكبر عيب وأكبر عار. حج هاي أصعب اقتحام كان. اقتحام هذا أصعب اقتحام. يعني. You can see the bullets impact on the wall. You can see all the bullets. شو هو؟ بعرف من كان ليش. هون فجروها؟ ايوه هون تعرفوا. وده جوا يلا هنا. الحركة الدار جوا هذا الدور ما كله جوا هذا. جاهز. Yes. Let's enter this house. Ça fait des décennies que les habitants de ces camps ont l'habitude de ce genre de raid. Mais depuis le début de la guerre à Gaza, les incursions de l'armée israélienne se sont intensifiées et multipliées. Here they are put bomb. فين they are bomb? Pour l'État hébreu, ce sont des opérations antiterroristes qui visent les combattants palestiniens. Objectif, démanteler les groupes armés qui attaquent checkpoints militaires et cibles israéliennes en Cisjordanie. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم يا عمي. كيف حالك؟
أنا بس ما بالرب الجنوب. الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. كنتوا هون لما ضليتوا هون؟ البيت طول 3 أيام وأنتوا هون؟ طول 3 أيام أنا هون. هذا كلياته بتصلح كلياته. اللي راحوا بينما الشباب اللي راحوا كلها بتعز علينا كلها بكت هون بالحارة. He's very sad for the people that was killed. Israeli soldiers killed 14 people from this camp. À cette heure-ci, les membres des brigades sont invisibles dans les rues du camp. De grandes bâches noires servent à les cacher des drones israéliens qui pourraient les cibler. Cet après-midi, ils sortiront pour célébrer leurs compagnons morts au combat pendant des funérailles publiques. Et en attendant, partout dans le camp, l'autorité palestinienne dépêche des engins de chantier et des pompiers pour déblayer les gravats et réparer les infrastructures. تمام. نحكي للصحافي بالانجليزي. بدك تحكي للصحافي بالانجليزي؟ احكي. Yes. We are telling the whole world to witness what's going on in our community. Despite what they did against us, against our people in Gaza, in Jerusalem, in West Bank, everywhere, we will stay in our homeland, in Palestine, and the Zionists will move from here. Well, I used to believe, me as a Palestinian, they will live together. But after this massacre they do against our people in Gaza and in front of the whole world, I think there is no room for two people. Whether us or us, they have no room with us. Soudain, les sirènes des ambulances et des coups de feu en l'air annoncent le début du cortège funéraire. Sous nos yeux, les corps de 12 combattants et civils tués par l'armée israélienne sont portés par la foule. À ce moment-là, on ressent vraiment la tristesse, la colère et le soutien des habitants du camp pour ces hommes qui sont considérés comme des résistants par les Palestiniens. Leurs corps sont d'abord apportés aux familles avant d'être emmenés jusqu'au cimetière. On rend visite aux parents de 2 des Palestiniens tués lors du dernier raid. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont endeuillés par le conflit. كيف حالك؟ حكيت معك قبل شوي، إذا في مجال نعمل معك مقابلة بس دقيقتين؟ حج، أنت فقدت 4 من أولادك برصاص الاحتلال، ورغم هيك ضليتك باكي في المخيم، ورغم إنه عارف إنه في اجتياح. ولا آخر يوم تمنى نرجع بلادنا، بظل بالمخيمات تمنى نرجع بلادنا. رغم إنك فقدت كل من هذا من أبنائك. الله يرحمهم، الله اختارهم مش أنا. الله اللي اختار، هو بيعطي هو بأخذ، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما أنا بالنسبة للمخيم لآخر لحظة هون عبين ما نروح، يا ما نروح على أرضنا بال48 يا ما الله بأخذ وداعتنا. من وين في ال48؟ عين غزال كضحيفة. الله يرحمه. طيب تحكي لنا شو تفاصيل اللي صار اليومين هدول؟ اجتاحوا المخيم، علمك لما يجتاحوا المخيم ما تعرف بطخوا ولا بيسألوا ولا هذا ويخربوا. كان صوته طالع على الدرج باكي في قناص، والحمد لله استشهد على المطرح الحمد لله الله يرضى عليه. سحبوا لي وحطوا لي بالغرفة جزء 7 ساعات 7 ساعات وهو بالغرفة عندي. ما الإسعاف ما طلبنا الإسعاف ما خلوا اليهود ما خلوهم يجوا صاروا يطخوا عليهم. طيب حجي تحمليني يعني بهالسؤال، 7 ساعات وانت فوق راس ابنك وشايفتي بنزف وهذا، أكثر إشي كان يتخيل لك ويتهيأ لك؟ أقرأ قرآن، أقول الحمد لله رب العالمين. أنا نفسي يحملوني أولادي، نفسي هم يدفنوني. الله يعطيك طول العمر.
الحمد لله كل شيء. Les corps sont emmenés vers le cimetière et des drapeaux du Hamas font leur apparition dans la foule. Beaucoup de combattants armés sont venus pour honorer ce qu'ils appellent des martyrs. Ils scandent des appels à la vengeance en exhibant leurs armes. Des fusils d'assaut de type M16 de fabrication américaine. Pendant l'attaque israélienne, le chef des brigades du camp, surnommé Abu Shouja, était annoncé mort, mais la rumeur court qu'il a survécu. Un attroupement s'est formé autour d'un portail métallique. Juste derrière, Abu Shouja se montre à la foule pour prouver qu'il est bien vivant et prêt à de nouvelles confrontations. Il sera tué dans une nouvelle attaque quelques mois plus tard. Ces événements se sont déroulés en avril 2024. Nous sommes retournés sur place un an plus tard, en mars 2025. L'armée israélienne a multiplié ses raids contre les camps de réfugiés, notamment ceux de Jenin et de Tulkarem. En janvier dernier, elle a ordonné l'évacuation pure et simple de ses habitants et 40 000 personnes ont été expulsées de chez elle. Nous sommes retournés à Nour Shams pour aller à la rencontre de ses habitants expulsés de chez eux. بولعوا الدار بتعرفش كيف مين هي بتعرفش وبمنعوا الدفاع المدني يطفي يقول لك احنا اليوم مش شايفين جيش، وين الجيش يعني في شايفين؟ البيوت نايمين في البيوت ماخذين سكنات عسكريه بتنقلوا بيقعدوا في هذا البيت 5 أيام بخربوا بدمروا بردوا يتنقلوا اخرى عماره ثانيه وهكذا الحال من يوم ما فاتوا لليوم واحنا ما في حدا يعني ما في سكان في المخيم ما في حركه الجيش قلب البيوت ماخذين سكنات عسكريه اذا بيشعروا باي حدا يعني بيطلقوا رصاص عليه بعدين الدرون شغاله بتكشف اذا في حركه في المخيم. Personne n'a le droit d'entrer dans le camp aujourd'hui. Depuis plus d'un mois, les habitants de Nour Shams attendent des nouvelles de l'armée pour savoir quand ils pourront rentrer chez eux. في ناس مستأجرة بيوت في ناس عند أقاربهم وصار اكتظاظ اجتماعي داخل البيوت فكان في أزمة بعملية الاستئجار البيوت سواء من مخيم طولكرم أو من مخيم الشمس لأن بتحكي عن 24,000 نازح قديش حجم محافظة طولكرم ممكن تغطي عدد النازحين واللي مستأجروا. بقول لي طب هو حاليا في مقاومين في ناس مقاتلين جوا المخيم؟ خلص الحمد لله. اوكي you can record that if you want. ما في ايش I ask her about the fighters if there is still any الهدف fighters مش مقاومة inside. طلع لا اسمع لو مقاومة زي ما بتقولوا انتم انها الهدف مقاومة وانهم زي ما بيقولوا انه في باسم الكتيبة انهم قاعدين بدهم يعملوا هذا الاشي قلت لك هم مش هدف مقاومة هم حطوها هاي شماعة على القرعة بس هم مش هيك هم بدهم مش مخيمات. طب بس حاليا في مقاومة جوا المخيم؟ ما في حدا ما في حدا بقاوم اصلا ما هي الاسير يا شهيد ايش حدا خلص يعني يا اللي عندهم اخذوا يا شهداء ما خلصوا. Abla habitait dans un autre quartier de réfugiés de la ville, lui aussi vidé de ses habitants. We want to go back to our homes. You know, I am from the lands in 1948. This is my land. The camp is not my land. The camp is, you know, temporary. But if we go out from the camp, that means we want to give them, you know, the land and we want to give them the right to delete the refugee. That's what we want. They don't want any refugee because this is the main issue of the Palestine, refugees.
Do you still believe it's possible? Yes, yes. We have the belief to go back. What they do, what they destroy, kill, this, we don't care. Because we have the right. Les réfugiés de Tulkarem n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. L'armée israélienne a annoncé qu'elle occuperait le camp pendant 1 an. En mai 2025, elle aurait détruit plus de 50 immeubles d'habitation dans Nour Shams, selon les Nations Unies. Ce même mois, 22 nouvelles colonies ont été officiellement créées en Cisjordanie. 4 d'entre elles se sont implantées entre les villes de Tulkarem et Jénine.